Turang rasenina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Minggu enda igelari minggu jending ija kita nginget maka Yesus ngutus ajar-ajarna guna neken berita si meriah. Arkiteken si turah gereja si tetap membarkan berita si meriah kelang-kelangken misionaris inggo ipilihna. Tentunya kita pe ikut ngaloken pendilo Tuhan lako muat bagin ras neruskan beritakan berita si meriah terlebih-lebih mankala silengate gelah ialo kena Yesus jadi juru selamatna. Mari si benaken kebakin minggunta asaban cina ras kita tedis. Ibas gelar ibata bapa singgo nuruh anakna kudoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus siluruh gereja naguna ersaksi. Ras ibas gelar kesaksi badia simpegegehi gereja na meritakan berita si meriah. Perkuah ate ras dame ibas tibata bapa. Ras ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesaksi badia. Nemani kam seh rasa lalap. Amin. 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 Berita karena perbahanan rasura-sura Tuhan terpalaskan Lukas bindu 4 ayat 40. Tapi Nina Yesus manbana berita si meriah karena kini rajan di bata arus kupeseh kukuta-kuta si deban sabab guna ngelakokan sie mekap aku isuruh di bata. Terpalaskan kata di bata enda si puji ia aluradu ras ngendeken kitab ngedenta nomor 286 ayat sada se-2. Ibas kita megiken kata di bata, mari si tindo gegek man Tuhan, ras kita tertoto kita. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ngatakan bujur kami man bandu Bapa, ibas minggu enda, yatan kendu dengar kami erkebaktin, ijabu kami sekala-sekala.
Lalit gegeh pengasupan kami guna ngertikan ngangkai karena katandu. Urasindu pusuh perukuran kami lu kesandu si badia Bapa seh maka pengangkan kami pe. Rembagesna karena kata di bata rasura-surandu di tengah-tengah kegeluhan kami. Ngerana kam o Tuhan, kami kerina anak-anak nunggu sikap megiken sa. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Senina rasturang kekelengan Tuhan, kata di bata si sehman banta ibas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru nari, MK ibas kitab perbahanan rasul-rasul, binu 15 ayat 30, sekari ayatna 35. Begenda kata di bata. Maka ipa berkat merombongan ku Antioquia kencasa ia i Antioquia isurupna krina kalak sitep man Yesus pulung. Jenari ibrekena surat man bana. Meriah ukur perpulungan kenca iyo gena surat perbahan isi surat netapkan ukurna. Judas rasilas duana ia nabi. Gedang yang rana man perpulungan i pegegehina dengan ipa tetapna ukur perpulungan kenca piga-piga wari dekahna ia ije ipa berkat perpulungan ia alu meriah ukur mulihkan ia dahi perpulungan si ngutus ia. Tapi mahuli ia kap Silas maka ia tading ije Paulus ras Barnabas dekah ringan i Antioquia. Duana ia ras enterem kalak si deban ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Senina ras turang kekelengan Tuhan, kata di bata si jadi tema ibas minggu jending 25 Oktober 2020 enda ngajarkan dengan meritakan kata Tuhan. Tentunya kekelengan Tuhan si tandai si tergelar Hasekruit eme sekala jending si diutus ibas Belanda nari ibas jending Nederland jending Knoska. Hasekruit me si pemenakel empeseh berita si meriah man kalak karo si jadi penungkunan kekelengan Tuhan engkai maka ianggit beritakan berita si meriah ku kalak karo labo bangsana labo sukuna labo tandaina kalak karoe kekelengan Tuhan berikutkan tema khotbah minggunta ngajarkan dengan meritakan kata Tuhan igejapkan Hasekruit enda mepanggilan pendilo si enggo iseh kendi bata kelang-kelangken kekelengan ta Hasekruit semaka kita genduari kalak karo banci bengket kubas berita si meriah semaka pajak gerejanta GBKP kekelengan Tuhan adi si yoge bahan khotbah minggu enda ibas perbahanan rasul-rasul 15 ayat 30 sampai 35. Senda penurikan makana uga gedangna proses memberitakan berita si meriah khususna Paulus ras Barnabas. Adi sioge bahan khotbah ta enda ngatakan sa maka lip sada perbeben si ijumpai Pak Sasye MK ajaran si Papa sirupna i Judea nari karena sunat ija ajaran enda ngatakan sa arah sunat maka manusia banci iselamatkan. Tentunya ajaran enda jadi perdebatan ras pergumulan Pak Sasye maka Paulus ras Barnabas berkat ia ku Jerusalem guna maba masalah enda guna isidangkan semaka perpulungan i Jerusalem pe
meriah ukur na ngalo-ngalo Paulus ras Barnabas. Maka persidangan enda ibahan hasilnya luar biasa kekelengan Tuhan. Maka hasil persidangan ngatakan sa labo arah sunat saja maka islamatkan. Tapi ise sitek man Yesus Kristus ras menjalankan perintahna. Kekelengan Tuhan mulihi kita kubas tema minggu enda ngajarkan dengan beritakan kata Tuhan. Kata di bata harus diberitakan, rahasia jarkan. Seri bagi kitab pustaka ibas 2 Timotius bindu 4 ayat 2. Iturikan pembarkanlah berita subuk tentang raslah tentang paksana. Teruskan gelah beritakan. Cidahkan salah kalak persingeti dengan pegegeli ia sanga ia jarkan du ia aludem kesabaran. Artinya kekelengan Tuhan iba situasi kaipe tanggung jawab ta guna neken berita si meriah guna pembarkan berita subuk tenteng ras la tenteng. Jadilah terjeng kata di bata cocok siakap makana meriah kita pembarkan salam. Ibas lapas jadi cambuk, jadi persinget man banta, bicara besar kata di bata harus banci sialoken. Maka kekelengan Tuhan ise si bertanggung jawab guna dahine. Adibas padan sedekah si idah makana para nabi, para imam, ibas padan simbaru, para rasul. Janah ibas zaman si genduari, gereja genduari. Dahin lip ibas kita krinana. Sebab krina kita bangsa pilihan Tuhan. Maka dahin ngajarkan ras beritakan berita si meriah. Ilakokan kita krina ngawan di perpulungan Tuhan. Secara khusus dilakukan pendeta, pertua diaken, emeritus, bagepe pelayan-pelayan khusus si debanna. Tridah maka ibas pembarkan berita si meriah. Daipe Paulus ras Barnabas melala tantangan resiko si ijumpaina. Tapi idalanina, terus kena. Dape jadi perkekeh man bata krinana kekelengan Tuhan. Ula kita biar, ula kita ragu, ula monce-once kini tekenta ibas pembarkan berita si meriah. Ula alit alasan talalit waktuku, laku sempat, sibuk, lalit gegahku, aku labo beloh. Adi Senin pengogenta si pemenandai Jeremia, kata kena, aku muda dengar, labeluh aku melaskan kata di bata, laku toh kai siarus ku belaskan. Senina rasturang kekelengan Tuhan. Pengogenta si pemena Jeremia 2 ayat 1-10. Di bata nampati Jeremia, di bata mereken gegeh, mereken kuasa, man Jeremia si jadi utusan di bata man bangsa Judea. Jadi man banta krina nape ibas pandemi Covid-10 siwa enda tetap si pembarkan berita si meriah. Tetap kita neken kata di bata uga carana melala kel genduari kita bansi beritakan berita si meriah. Baik arah stiker si tempel saja stiker pas mobil ta, I love Jesus, Yesus adalah juru selamatku. Itu adalah bagian kita sudah memberitakan kesaksian karena keselamatan. Bagepe si luar biasa na genduari cara-caranta memberikan berita si meriah uga kita cidahkan kegeluhan ta jadi persembahan man Tuhan. Ibas masa-masa pandemi bagenda uga kita banci merangkul mempegegehi kekelengan ta si perlu man sampaten
uga kita banci menopang, mempegegehi kekelengan ta si paksana sakit terkena virus. Enda salah sada wujud uga kita meritakan kata Tuhan. Jadi senina rasturang kekelengan Tuhan. Amin nape melawan tantangan resiko. Bagaimana pengajaran-pengajaran si Papa. Tapi adi ras Tuhan kita ipengasukna. Ulang adi kita beritakan berita si meriah. Bagi Paulus ras Barnabas lain. Yang adi amin nape melala tantangan perbeben. Semaka maba sada perdebatan si luar biasa karena sunat ibas paksa si. Tapi sekrina na erkedungan semaka berita si babana ku Antioquia. Emo berita si meriah semaka krina kala teraloken keputusan sidang paksa si. Maka tu kekelengan Tuhan, mari kita krinana pakaikan diri kita, talenta, potensi sidik bas kita, guna tetap mengajarkan ras beritakan kata Tuhan. Kai si perlu si bahan guna pegawai kita. Si totoken krina serayan Tuhan, krina sineturang ta, si ersaksi, si RPI. Mari si totoken, si baba bas totota gelah megegeh ia. Bagai pea di bas gereja ta. Mari si dalankan ka keputusan-keputusan sing buat raduras alu mahuli. Enda pe tanda kita RPI, tanda kita beritakan kata Tuhan alu mahuli. Jadi kai sing raduras kita ngukurisa semaka nggo si buat keputusan si terbaik. Si penting genduari man banta krina kekelengan Tuhan. Ibas kita ngajarkan dengan meritakan kata Tuhan. Ayat 30 sada enda jadi perayakan ta. Ibas khotbah minggu jending enda. Kai si jadi ibas ayat 30 sada bahan khotbah ta. Meriah ukur perpulungan kenca iogena surat perbahan isi surat netapkan ukurna. Jadi arah kita ngajarkan ras meritakan kata Tuhan. Nerbanca tetap ukur temanta. Erbanca sukacita. Erbanca menahan beban teman-teman ta. Labo arah kita dahin Tuhan. Reh bulutna ukur temanta. Reh picetna ukur temanta. Semakana labo sukacita sini alamina. Bahkan sebaliknya duka cita. Jadi mari enda jadi perayakan tak kekelengan Tuhan ibas minggu jending enda. Kai pesi banci si bahan ibas pebelangkan berita si meriah enda mabai kriahan. Mabai petetap ukur ras sukacita man banta kinan. Selamat minggu jending. Tuhan Yesus memberkati. Ras kita toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur Tuhan go bagikan kami karena katandu, pegege hindu kami. Gelah meriah ukur kami, malam ate kami ipake Tuhan jadi alat guna pebelangkan berita dusi meriah. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari rina kita perpulungan asa bansina ras kita tedis. Siapukan kini tetenta rikutkan kerina kalak Kristen iblang-blang doni enda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa sila sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal. Tuhan ta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seram. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate. Cenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Patuluarikan go keke bas si matenari. Nangkih ku surga. Perkunduna arah temuhan di bata. Bapa silar sibar kuasana. Cenari rehma ia pagi. Ngeranakan singgeluh. Ras singgo mate. Aku tek man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa,
kini keken pula kegeluhan sirasa lalap. Amin. Sepak sana genduari si pepulung persembahan ta man Tuhan, palas ibas kita ngahken persembahan. O senina-seninangku ngingat perkuah ate di bata simbelin, si isoh kena man banta, putindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena, sabab bagaimana arusna kam bersembah man di bata, sueras biaklu selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat sada. Tupung sisohken persembahan ta, si puji Tuhan ta, ibas kitab Nendenta nomor 210 itu. uturta ras kita toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur Tuhan ibas minggu enda ngoi temanindu kami bas jabu kami skala lako penembahan man Tuhan. Bagai penggoi pepulung kami persembahan kami,
Pasu-pasundu persembahan nenda riku kentantan kerina anak lu singunahkan persembahan nenda. Pasu-pasundu pendahin pencarin rezeki kesehatan kerina anak-anak lu. Tertutupi kami basapahat enda Tuhan. Nandangi kami kerinana ngawan di perpulungan du GBKP Padang Bulan kilometer pitu. Ijapa pe kami ringan paksa genduari. Pegegehindu kami Bapa. Berikan du semangat tetap man kami ibas pandemi COVID-10 siwah enda. Gelah arah semangat banci kami beritakan berita si meriah ibas situasi pandemi COVID-10 siwah enda. La surut kini teken kami, la mencionce kini teken kami. Tapi ibas kerina situasi subuk ibas kini serang bagepe ibas situasi senang. Tetap kami makaikan kesempatan guna pebelangkan berita di si meriah. Tertutupi kami Bapak ibas sapaat kami. Nandangi kekelengan kami si paksa genduari ibas kadang sakit. Pasu-pasu ditambah si pakai kena Bapa. Berikan du gegeh, berikan du ketenangan. Ras kemalaman ate tek kami ibas gelar Tuhan lalip si metahat. Tertutupi kami o Bapa. Karena kekelengan kami si paksa genduari pe. Melala perbebenna. Tuhan singangkatkan perbeben kekelengan kami dah. Seh makana perbeben enda mereken sada kesaksin makana anak Tuhan latalu ibahan perbeben erkiteken kuasa Tuhan. Begitu Bapak toto kami nandangi kekelengan kami ngawan di perpulungan Tuhan ijapa peringan si enggo erpala-pala seh asa genduari nampati mereken sebagin ibas kiniliten di tengah-tengah kegeluhan kekelengan kami dah manjelma sinterem pasu-pasundu tole rezeki na Tuhan tambah itu tole kriahan ukur nandangi kekelengan kami dah sebab ibas kekelengan kami dah ngit nampati ngit prihatin nandangi kerina kekelengan kami si perlu man sampaten enda me bukti maka keleng ate sirana bas Tuhan nari tetap ngeluh di tengah-tengah gereja Tuhan bagepe di tengah-tengah perpulungan du. Tertutupi kami Bapa ibas sapat enda karena kegeluhan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan tetap sinjayami kerina ngawan di perpulungan du Bapa ibas pendahin kami, jabu kami, surah-surah kami, kesehatan kami. Tuhan tetap sinjayami kami, maka jua-juakan kami, mentasi wari-wari kami, ras Tuhan. Khususnya perjalanan gereja Runggun GBKP Padang Bulan kilometer pitu endang. Tuhan tetap simpegegehi kerina serayan Tuhan. Pertua diaken emeritus, pengurus PJJ kategorial, ikutkan pe kerina ngawan di perpulungan du. Si enggo erpala-pala tetap mensidahkan kiniulin bagepe surah-surah Tuhan di tengah-tengah kegeluhan kami. Alo kendu toto kami dah Bapa. Roh kami bas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari siujungi kebak tinta si puji Tuhan ibas kitab Nendenta nomor 400 asa bansina ras kita tedis.
Inilah bagi Tuhan Yesus mengajarkan pertonton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar lu ipabadiamin, rahmin kindra jandu, selamin pratendu bas dunia endah bagi ni surga. Rekeman kami akan cukup bas waris endah endah, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kamkap si madaki kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekat na. Amin. Aloken pengutusan ras pasu-pasu di bata. Tetaplah kam geluh ibas kegeluhan singgo ipelimbarui Tuhan. Maka ulah kam seri ras doni enda. Maka alo telah pemasu-masun idur Tuhan nari, si tetap mempelimbarui geluh yul. Tuhan sumbul kemalaman ate, gelasin cukupi keperlundu gunandalankan si sentudu ras pratenna, janah Tuhanlah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken singena atena, man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Salam man keluarga Antakrina. Tetap semangat, tetap beriman. Salam sehat.